अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू प्यारे बच्चों। क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस सोन टॉपिक प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अस कित कन फाइबर कन्वर्ट करान वूलस मज। द वूल विच यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स आर फॉर वीविंग शॉल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस। युस वूल अस इस्तेमाल करान निटिंग पर्पजो खतर। निटिंग यानी वनान निटिंग गो बनाना तमो सलियन पे वनान बनियान वनवा ग्लोव्स वनवा या शाल बनावो सा यह वूल यह फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस। यह प्रोसेसो पत प्रोडक्ट हासिल कोर्मुत विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अत मज फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व गसान। नंबर फर्स्ट, द फ्लीस ऑफ ए शीप along with a thin layer of skin is removed from its body। दस गोडनिक अमल अत मज एग अगर तुम वो ये तीर नेतान इहुंद वूल along with a thin layer of skin बेस thin layer of skin ते वथान। सो skin क्या गो सह जरूरत पेवान कहें। बट अगर तुम ख्याल थो when we are shaving our heads ये बचन पन्न या पानस मस कासनावान नदिस निश तम ब्लेड की जो तेज धार होती है तस तेज धार आसान तम सस कलस वथान यह स्कूप हिश। दैट इज ए स्किन। सह पार्ट ऑफ ए स्किन आसान। सह षमे हुंद हिस्स आसान। इथे पे इमन ते षमे हुंद हिस्स रिमूव गसान। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। अत अमल वन शेयरिंग। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। इमन ब्रोट तम काज सतान जस्ट लाइक ए कैंची बड़ कैंची तथ मज कस वनान। मगर नाउ टाइम हैज चेंज्ड। वो टाइम चेंज गोमुत वो यथ पे नयद इस्तेमाल करान कुस ट्रिमर यथ तुम वनान कंस दाढ़ ट्रिमर कर या मस्तस ट्रिमर कर मशीन यथ तुम वनान इथे पे वो मशीन आम इन तीरन नेतन खतर। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। दपान जनरली सह येर एज बॉडी पे रिमूव कर ड्यूरिंग हॉट वेदर यम सात से क्या दलील नबर मौसम गर्म क्या गर्मस मज बियर हेकान तीज गर्मी बर्दाश्त करित कह। सो इन शेव निवान कर। दिस इनेबल द शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। यह गर्मस मज इन प्रोटेक्टिव कोट हेयर इन आसान येर आसान बॉडी पे बगैर ते जिंद रोज मज मदद दिवान। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन यार्न। दपान यह हेयर यह प्रोवाइड कर वूलन फाइबर्स। तम वूलन फाइबर्स तम ब्या प्रोसेस पे कर कन्वर्ट कर इनटू इन कत मज वूलन यार्न। यार्न वन तथ पन फलिस। शेयरिंग डज नॉट hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut। दपान ये पे से तुम हेयर कट करान या कलस मस कासनावान ये पे जख्म लगान कह ये पे इमन ते जख्म लगान कहें। डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। तुम जाना क्या कि अपर मोस्ट स्किन यह स्किन नेबर एक्सपोज गसान ये पे सैनिस अथस नबर किन स्किन आसान या कलस आसान बॉडी हंदिस कुन ते पार्ट्स आसान नबरम स्किन यह डेड आसान। Also the hair of the sheep grow again just as your hair does। दपा पत दफो इन तीरन निट अक साथ इनको हमने शेव कर दिया पता इन येर खसान बे कि ना यह बे खसान इत पे मस बे खसान इन बे खसान। स्टेप सेकंड क्या द sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease। दपा पत इन यह येर इन नेतान यह पत टबन मज त्रावन ताकि इमन पे ग्रीज लजम मल लोगमुत यह गुह खोतमुत यह साफ कर। डस्ट एंड डर्ट गर्द बाकी मल आसान सोरे इमन पे साफ कर। दिस इज कॉल्ड स्कावरिंग। अत अमल वन स्कावरिंग। कत अमल द प्रोसेस इन विच ग्रीस डस्ट एंड डर्ट इज रिमूव्ड फ्राम द sheared skin from the sheared wool। वूल इमो पे शेयर करान या येर इन नेतान ये साफ ही कर छलन यी तथ वन स्कावरिंग। nowadays scouring is done by machines। दपान मगर आज मशीन जरिए कर। स्टेप थर्ड, after scouring
sorting is done, the hair skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or stored. دَپان اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ یِوان کَرنہٕ after scouring چھَلنہٕ پَتہٕ sorting is done پَتہٕ چھُ اَتھ sorting یِوان کَرنہٕ the hair skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or sorted. ییٚتہِ سُہ یہِ چھُ یِوان پَتہٕ فیکٹری منٛز سوزنہٕ ییٚتہِ مُختلِف قٕسمَن ہُنٛد یعنی سفید الگ یی کَرنہٕ کرٛہُن الگ یی کَرنہٕ تہٕ یہِ ہسا چھُ یِوان اَتہِ کَرنہٕ یہِ sorting اَتھ. اَمہِ پَتہٕ چھُ step 4 the small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. The fibers are scoured again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. دَپان اَمہِ پَتہٕ سۭتۍ چھِ یِوان کَرنہٕ سُمال فٔری فایبٲرٕس یِم سۭتۍ سُمال فٔری فایبٲرٕس چھِ آسان جسٹ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وَنان چھِ پھیٖر حظ چھِ یِوان کَپرَس حظ آے پھیٖر اَتھ بٔنیانہِ حظ ؤژھ پھیٖر یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یہِ فٔری فایبٲرٕس یِم سۭتۍ چھِ یِوان کۄلٮ۪کٹ کَرنہٕ پَتہٕ کیٛاہ چھِ یِمَن یِوان کَرنہٕ اٮ۪پِیَر آن یُوَر سویٹٲرٕس یُس کُنہِ ساتہٕ سانہِ بُنیادِ پٮ۪ٹھ یِوان چھُ گوٚژھ یہِ گژھِ پھیٖر ہِش the fibers are scoured again and dried. تہِ چھِ یِوان سکور کَرنہٕ بیٚیہِ یِوان خۄشک کَرنہٕ ڈرٛاے یِوان کَرنہٕ this is the wool ready to be drawn into fibers. یہِ ہسا چھُ سُہ wool یُس وۄنۍ کَتھ منٛز یِوان چھُ کَنوٲٹ کَرنہٕ فایبرَن منٛز. step 5 fibers can be dried into various colors. فایبر سۭتۍ چھُ واریاہَن کَلرَن منٛز یِوان وۄنۍ ڈرٛاے کَرنہٕ as the natural fleece of sheep and goat is black, brown or white. یِمن چھُ پَتہٕ کَلر یِوان دِنہٕ کیازِ کہِ نیچرل فایبر نیچرل فلیٖس یُس سُہ چھُ ییر آسان ییرن تیٖرن ہُنٛد یہِ ہسا چھُ آسان جنرلی کرٛہُن بلیک یا آسہِ براوُن تھوڑا وۄزجار سان براوُن آر وایٹ یا آسہِ سفید مگر پَتہٕ چھِ أسۍ ڈِفرنٹ کَلٲرٕس اَمِکۍ لَبنہٕ یِوان مارکیٹس منٛز گوٚو اَتھ چھُ کَلر یِوان دِنہٕ. the fibers are straightened, combed and rolled into yarn. فایبر چھِ سٹریٹن یِوان کَرنہٕ یِمن چھِ کومبِنگ یِوان کَرنہٕ پَتہٕ کیاہ چھُ یِوان کَرنہٕ اینڈ دین rolled into yarn. پَتہٕ چھِ یِمن پَنہٕ پھٔلۍ یِوان بَناونہٕ یعنی پَنہٕ پھوٚل گول یِوان بَناونہٕ. the longer fibers are made into wool or sweaters and the short fibers are spun and woven into woolen cloth. دَپان یِم سۭتۍ لانگر فایبٲرٕس آسان یِم زیٖٹھۍ فایبٲرٕس آسان زیٖٹھۍ پَنہٕ پھٔلۍ آسان یِمن کیاہ چھِ أسۍ کران یِمن چھِ بٔنیان أسۍ بَناوان یِم سۭتۍ شاٹر فایبٲرٕس آسان یِم چھِ أسۍ کَنوٲٹ کران اِنٹو ووٗلن کٕلاتھ یِمن چھِ أسۍ ووٗلن کَپرٕ بَناوان. تھینک یوٗ.